अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम चलन पढ़ा। तुमर नवम विषयटी चलन आम पढ़ा। आगे चलन पढ़ा पूर्व चल राशि कौन जाना। चल राशि माने जोड़ा परिवर्तनशील राशि। परिवर्तनशील राशि कौन ना मनकर 5टी बहिर दाम 10 टंका ताले 12टी बहिर दाम केते। ए जे 5टी बही अच्छी दाम 10 टंका एका प्रकार बही 12टी बही हेले इटा चेंज हेबो बा बदलिबो। तेणु जेहेतु एटा चलनशील बा परिवर्तनशील तेणु से भली राशि गुड़ी को चल राशि कहा जाए। सेमती आउ कहबा आमे गोटे मनीषर 10टी आंगुली ताने 5टी मनीषर केतेटी आंगुली ताने हमर हाथ आंगुली कथा कहूचे तार 5टी मनीषर 550टी आंगुली। सेमती परिवर्तनशील से भली जिते प्रकार परिवर्तनशील राशि अच्छी से गुडी को आमे चल राशि कहबा। से भली गोटे पोलो को 20 जन लोक 30 दिन रे करंती। सेमती सही पोलोटी को 50 जन लोक के दिन रे करिवे। तेणु सेटा भी चेंज हो। से चेंज बा परिवर्तनशील राशि को हम चल राशि कहा जाए। ए चल राशि गुडी को नेई जो गणित पढ़ा जाए ताकू चलन कहा जाए। चलन कौन ना चल राशि विशिष्ट पद गुड़ी को नहीं जो गणित करा जाए ताहाकू कौन कहती चलन कहती। चल राशि विशिष्ट पद गुड़ी को परिवर्तनशील राशि गुड़ी को नहीं जो गणित करवा से गणित को आम चलन कहवा। एबे चलन केते प्रकार। चलन 3 प्रकार। चलन 1 रे सड़क चलन, 2 रे प्रतिलोमी चलन, 3 रे यौथ चलन। ये दुईटी चलन जानिबा परे हमें यौथ चलन बुझीजिबा। कहीं ना दुईटी चलन बा एकाधिक चलन मिसिले ताको हमें यौथ चलन कहबा। तेणु आगे जानिबा सड़क चलन और प्रतिलोमी चलन। आकु मध्य कहती व्यस्तानुपाती चलन। तेणु चलन 3 प्रकार। गोटे सड़क चलन, गोटे प्रतिलोमी चलन आ गोटे यौथ चलन। एबे हम दुईटी चलन को तुलना करके पढ़ेगा। एटा हला सड़क चलन, एटा हला प्रतिलोमी चलन। तीनोटी कलमर दाम 15 टंका। 12टी कलमर दाम केते बा 1टी कलमर दाम केते। मागिला एपटे चिन्हिबा पाई प्रथमे मु दउछि। गोटे घर 50 जन लोक 45 दिन रे तैयारी करती। से गोटे घर 30 जन लोक केते दिन रे करिवे बा से गोटे घर 100 जन लोक केते दिन रे करिवे। एटी गोटे प्रश्न आसुची 3टा कलमर दाम 15 टंका हेले इटा 12टा 3 ठार बेसी बड़ है
ତେଣୁ 12ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ନା ଏଇଟା ଯଦି ବଢିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦାମଟା ବି ବଢିବ। କିନ୍ତୁ এটা 12টি বহি বা 3টি বহি ଅଛି ନା କଲମ 12ଟି କଲମର ଦାମ ଯଦି ଯେତିକ 1ଟି କଲମର ଦାମ এটা କମିଲା এই ଦାମଟା ମଧ୍ୟ କମିବ। ଠିକ ସେମିତି 50 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମକୁ ଯଦି 50 ଜଣ ଲୋକ ହଉଛି 45 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି 30 ଜଣ ମାନେ କମ ଲୋକ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବଢିଲା ମାନେ 30 ଜଣ ଥିଲେ ଫେର 100 ଜଣ ହେଲା 100 ଜଣ ହେଲେ ଏଠି କମ ଦିନରେ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଶି ବଢୁଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ରାଶି ବଢୁଛି ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଶି କମୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ରାଶି କମୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ বা দুইটি যাক রাশি হ্রাস পায় তাহা সড়ক চলন। এটা তার উল্টা ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଲେ ଅନ୍ୟଟି କମେ বা ଗୋଟିଏ କମିଲେ ଅନ୍ୟଟି ବଢେ ତାହା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଦିଟା ଚଳନକୁ ମୁଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଳିଆ ପଢେଇଦେଲି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି 3 ରୁ ଯଦି ବାହାରି ଯାଉଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଦାମ ବଢିଯିବ ଏଠି ଯଦି 3 ରୁ 1 ହେଇଯାଉଛି କମିଗଲା ଏଠି ଦାମଟା ବି କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ଜଣାଶୁଣା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯାଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଯଦି 50 ଜଣ ଲୋକ 45 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି 30 ନେଇଗଲା ମାନେ କମ ନେଲା ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ କମ ନେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 50 ଜାଗାରେ ଆମେ 100 ଜଣ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କମ ଦିନରେ ସରିଯିବ। ବଢିଗଲେ ଏଠି କମିଯାଉଛି କମିଗଲେ ଏଠି ବଢିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଢିଲେ ବଢୁଛି କମିଲେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚଳନର ଦୁଇଟି ରାଶି ଏଠି ଦୁଇଟି ରାଶି ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଶି ହ୍ରାସ ପାଏ ତାହା ସଳଖ ଚଳନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଲେ ଅନ୍ୟଟି କମେ ବା ଗୋଟିଏ କମିଲେ ଅନ୍ୟଟି ବଢେ ସେଇ ଚଳନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ କହିବା। ଏବେ ଆମେ এই ଚଳନର ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଦେଇଥିବ ମାନେ ସେଟା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ମାନେ ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ପାରୁଛେ ଧର 5 ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ 20 ଜଣ ଲୋକ କମ ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହିର ଦାମ 8 ଟଙ୍କା 10ଟି ବହିର ଦାମ କେତେ এটা ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହୁନି ଗୋଟେ ପୁଣି 10ଟି ସେଠି ଗୋଟିଏ କାମ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା এইটা যদি দুইটি রাশি চল রাশি x ଆଉ y ହୁଅନ୍ତି ଯଦି দুইটি রাশি x ଆଉ y ହୁଅନ୍ତି তাহলে ଆମେ ୟାକୁ ପଢିବା x varies directly as
y এটি কিন্তু হবো x varies inversely as y এইটি কোন দেখিবা x বড়িলে y বড়ুଛି x কমিলে y কমুଛି তেଣୁ এটা x varies directly as y কিন্তু x বড়িলে y কমুଛି y বড়ি গলে x কমিব এটি x varies inversely as y বর্তমান উদাহরণ যদি আমি সমানুপাতিক দ্বারা আমি পড়ে এটি ভেরিজ তো কହୁଛେ এটি এই হচ্ছে ভেরিজ বা এটাକୁ সমানুপাতি ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି এটি প্রতিলোমানুপাতি ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ତେଣୁ এই জায়গায় x এই চিহ্নକୁ যদি সমান করিবা আমি ky হব এটি k স্থিরাঙ্ক k হচ্ছে স্থিরাঙ্ক যেতে প্রকার অঙ্ক এই ভেরিজ হও বা হচ্ছে আমার সমানুপাতি হও তাকে সমান করলে গোটিয়ে স্থিরাঙ্ক গুণিবাকু পড়ে তাহলে আমি x বাই y সমান k লিখি পারে বা k সমান x বাই y লিখি পারে এইটু আমি জানিলে যে সূত্র এই যে স্থিরাঙ্কটা পাইবা কইলে x1 বিভক্ত y1 সমান x2 বিভক্ত y2 সমান x3 বিভক্ত y3 সমান কেতে k এই ভଳି আমি সূত্র আকারে আমি পকাই পারিবা সড়ক চলনে এই সূত্র পকাইবা যেতলা আমি পাঁচটি কলমর দাম থিব 15 টঙ্কা 15টি কলমর দাম কেতে আমি সেতেবেলে এইটাকু ধরিবা x1 এইটাকু ধরিবা y1 এইটাকু ধরিবা x2 এইটাকু ধরিবা y2 তো এইভাবে ভাবে করে আমি অঙ্ক কই পারিবা সূত্র পকাই অর্থাৎ দুইটা পদ থিলে x1 বাই y1 সমান x2 বাই y2 x1 বাই y1 সমান x2 বাই y2 এবে আমি ଯିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ସେମିତି ଭେରିଜ୍ ଇନଭର୍ସଲିଟାକୁ ଆମେ x ସମାନ କରିଦେଲେ k ଗୁଣିଯିବ k ବାଇ y k ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ତେଣୁ যদি এটি ইমপ্লাইজ আমি দবা এইটা yটা আসি গুণিଯିବ x y সমান k অর্থাৎ x1 y1 সমান x2 y2 সমান x3 y3 সমান k এটি যেମିତି বাহার করলে এটি x1 y1 x2 y2 को হরিলে অর্থাৎ অনুপাত করলে দুইটাକୁ সমান হবে কিন্তু এটি গুণিলে সমান অর্থাৎ পোলটিয়ে 30 জন শ্রমিক 20 ଦିନରେ କରନ୍ତି পোলটিଏ 60 জন শ্রমিক কেতে দিନରେ କରିବେ তাহলে এটি আমার এটা হবে x1 যদি এটা হবে y1 এইটা যদি হবে x2 নাহিটা y2 তেমন ভাবে সেতেবেলে प्रतिलोमी चलन अनुसार पकेदवा x1 y1 समान x2 y2 देखि आर समाधान करि पारे एठी सेमति एटा x1 अछि एटा y1 एटा x2 y2 आमे सेतेबेले सड़क चलन अनुसार सूत्र पकेबा x1 y1 समान x2 y2 एटा भेरी इंपोर्टेंट ए केमिति x1 y1 आमे काहे कि धरले कोन पय सूत्र वाला मु दर्शे देले एबे आमे जीवा आमर गणित बही को केमिति गणित करबा तथापि ता पूर्वरु मु टिके कहि दउछि
ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦବା କେମିତି ସଳଖ ଚଳନ ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଦେଲା x, এইটা দেলা y, আমি চিহ্নিবা কেମିତି যে এটা সଳଖ চলন বলি না এটা x রে y হরিবা। এটা সেମିତି কেମିତି চিহ্নিবা না এটার বি সেরকম ধরলে x এটা y এটা x রে y গুণিবা। ମୁଁ ଧର ଲେଖିଲି ଏଠି 20, ଏଠି ଲେଖିଲି 12, ଏଠି 10, ଏଠି 24, ଏଠି ଆମର ଏଠି 12 ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଲି ଏଠି 3 ଏମିତି ଲେଖିଲି ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖିଲି 5 10 ଏଠି 20 ଏଠି 12 ଏଠି 3 ଏଠି 8 বর্তমান এগুলা লেখিলি। বর্তমান এটি মু কইছি 5 বিভক্ত 10 মানে কেতে 5 বিভক্ত 10 যাহা এটা 1 বিভক্ত 2 এটি সেମିତି ସବୁ 1 বিভক্ত 2 যেମିତି হয় 10 বসেবা কাইনা তা জানি হবো 5 দুনে কেতে 10 তেমন এটি আমি বসেলে 10 10 দুনে কেতে 20 এটা হরিলে বি দিটা সেই 1 বিভক্ত 2 হবে। এটি সারা 6 দুনে কেতে 12 তেমন 6 বিভক্ত 12 কলে মধ্যে সেই 1 বিভক্ত 2 হবে। এটি 3 দুনে কেতে না 6 তেমন 3 বিভক্ত 6 কলে সেই 1 বিভক্ত 2 হবে। এটি 4 দুনে কেতে 8 4 বিভক্ত 8 কলে 1 বিভক্ত 2 হবে। ଆମର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ଚଳନ ହେଇଥିଲେ দুইটা যাক x বিভক্ত y କରିଦେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସମାନ ହବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାৎ ଆମେ ଜାଣିଛେ x1 by y1 ସମାନ x2 by y2 ସମାନ x3 by y3 ଏମିତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ହବ। ଏହା ହେଉଛି ସଳଖ ଚଳନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ଆମେ ସୂତ୍ର ଏବେ ଶିଖିଲୁ x1 y1 ସମାନ x2 y2 ସମାନ x3 y3 ସମାନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି 12 10 12 10 କେତେ 120 ଦିଟା ଗୁଣି ଦେଲେ 120 ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର 20 100 120 24 5 120 12 10 120 3 ର 40 ଗୁଣେ 120। ତାହେଲେ এইটা ହେଲା গুণফল সমান এটা হরণফল সমান। এটা হলা প্রতিলোমী চলন এটা হচ্ছে সলখ চলন। এটা আমি গুণন কলে সমান হব এটা হরণ কলে সমান হব। এইভাবে আমি চিহ্নিবা সলখ চলন ও প্রতিলোমী চলন। সেমিতি অঙ্ক করিবা বেড়ে আমি কোন করিবা না x1 y1 xy এমতি ধরিবা। ধর অঙ্ক দেলাটি 5টি কইদিলি 5টি কলমর দাম 15 টঙ্কা। তাহলে 25টি কলমর দাম কেতে মাগিথিব। এটি সেরকম কইথিব গোটিয়ে পোল 30 জন লোক জন শ্রমিক বা লোক 20 দিନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି 20 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ସେମିତି ସେହି ପୋଲକୁ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବା 60 ଜଣ ଲେଖିବା 60 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ।
आमे कौन करिबा जेते घर काटिबा सड़क चलन पई आमे प्रथमे एथि लिखिबा कलम संख्या x एथि लिखिबा दाम y एथि टंका तापर एटा हला x1 केते एई थाटा x1 और y एथि x1 है एटा y1 x1 केते हला 5 y1 केते हला 15 x2 केते हला 25 y2 9 तेणु आमे लिखि परिया एटा आंसर कोन आमे आंसर आमे कोन करिबा लिखिबा सड़क चलन सूत्र अनुसार शिखिते जेटा x1 by y1 समान x2 by y2 implies x1 केते 5 विभक्त 15 समान 25 विभक्त y2 implies एपटे कर दोची implies बजुलन 5y2 समान 15 गुणन 25 implies y2 समान 15 गुणन 25 विभक्त 5 5 3 15 75 टंका 25 टी कलमर दाम 75 टंका अर्थात आमे कहितले 5 टी कलमर दाम 15 टंका हेले 25 टी कलमर दाम केते मु भूल बसत कहितली 15 टी कलम एबे लिखले उत्तर हला 75 टंका 75 टंका त आमे अतेब लिखि परिबा एबे अतेब 25 टी कलमर दाम 75 टंका कहिना दितरा से 5 टी कलमर दाम 15 टंका हले 25 टी कलमर दाम केते आमे पाइले सड़क चलन अनुसार 75 टंका एबे आमे दिबा प्रतिलोमी चलन एठी दला से घर काटिबा एठी लिखिबा श्रमिक संख्या x एठी लिखिबा दिन संख्या कोन y श्रमिक हला x1 टा केते ना 30 जन एटा y1 x1 एटा y1 ताने y1 हला 20 x2 हला 60 एटा x2 एटा y2 नाही y2 समान केते मु कहिछि निर्दिष्ट काम हेले सेटा प्रतिलोमी चलन टी गुटिए पुल माने निर्दिष्ट काम गुटिए पुल सेथि पई एठी लिखिबा प्रतिलोमी चलन अनुसार प्रतिलोमी चलन सूत्र अनुसार x1 y1 समान x2 y2 कहीं ना सूत्र आज बुझे दीची x1 y1 केते ना 30 गुणन 20 समान x2 y2 केते 60 गुणन y2 समान y2 समान केते हो ना 60 टा ताकर गुणी जे छने एकर बोले होई छ 30 गुणन 20 विभक्त 60 30 दुणे 20 2 10 20 10 दिन रे ताले हम ओते लिखि परबा जे सेही पोलोटी को 60 जन श्रमिक 10 दिन रे शेष करिवे आज पई ए श्रेणीटा हम रखिबा आसंता पार्ट 2 रे हम चलन रो अनुसरण करबा अष्टम श्रेणी पिला माने मोर आवर्स मैथ विथ रंजन सर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत आउ समस्त को अनुरोध समस्ते मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ लाइक दियंतु एवं सांग साथी बंधु बांधव को शेयर करंतु निश्चित पाठ जाए समस्त पाखरे पहुंच।